हाय सांग मैंने आपण मैंने समस्त मोर नमस्कार। आपण मानक लिभिना ब्लॉग्स ओडिया चैनल को स्वागत। आपण मन समस्त को हैप्पी रज। आपण मैंने सब केमिति अछंती भगवान को पर आपण मैंने सब भल थे रज खुशी खुशी पालुवे। चलतु आज भिडटी स्टार्ट करुँची। देखु प्रथम जेहेतु रज चली आपण मानक रज सरिया जाए खाली पिठा ही वीडियो फास्ट रू देखिए। आज मोर मोर इडली पिठा मुझे करी देखो केते बढ़िया से फुली जाइए पिठा। एबे बसई नहीं सकाळू मोर सब काम सारी देती मो सकाळू जहाँ सब करे डेली रूटीन सब सारी देती सारिक एबे पिठा बसई नहीं पिठा है देखो केते नरम हो पिठाटा। समय गले जाऊँ खाया देवी से पिठाटा मुझे से टीवी देखुं दे पिठा। तापर देखो ये मो भी पनीर आउ छोले भी तरकारी करदे पनीर आ छोले करदे आपको भी खायापाई आज। तापर एबे चलतु मुझे जीवी टे काम अच्छी गोटे जगह को मुझे जाऊँगी। देखु किए सीना रजरे बुलती को बंधु बांधव घर जाकि बुलती को गाँव में बुलती मुझे देखो नदी आ नदी ब्रिज ये बुलूची मुझे सेमती नुह मोर काम अच्छी गोटे एपट साइड्रे से जाऊँगी। जाऊँगी तो आपण मानू से देखी जो मैंने जानी ये जो मैंने जगह जानी थे ताले से जापर यहाँ कौ जगह कौ नदी ये। चलतु ये देखु ये केते सुंदर मूर्ति सब होती देखु केते सुंदर मूर्ति होती सब आम महात्मा गांधी आ सब मूर्ति होती बढ़िया मूर्ति होती। देखो एपट साइड जंगल केते बढ़िया देखा सीनेरी बढ़िया देखा पूरा बढ़िया सीनेरी होती। एपट साइड दीपट साइड जो देखा जंगल भाया सेपटे यदि किए जीव मारिदेले भी ये कहीं जापर पकईदे भी कहीं जापर एत जंगल होती कि सेपटे गोटे नाल अच्छी एपटे मो जाऊँगी बाल काटी टे मोर काम अच्छी से एपटे जाऊँगी जाऊँगी तो मुझे आपण मानक रोड देखेदेवी दीपट साइड ये गोटे बढ़िया सुंदर मंदिर छोटा अच्छी दीटा ये जो दारू जो एवं चलते देखु केते सुंदर देखा ये नजारा पूरा ग्रीन ग्रीन सबू। एबे मु जाऊँगी पहुँची गली मार्केट रे देखो मु कौटी आसी कौन पाई आप जानी पारे मु कौन पाई आसी नापाई एठू नहीं गले एठू मिलानी आसी किंतु एठी मिलानी से जिनस जहाँपाई आसती। चलतु एबे तो जिनस मिलला एबे नहीं आउची आ गोटे दुकान रे मिलला एटा बालकाटी बाजार मुझे से जिनस मिले से आसती। देखो ये सीजन ये जो सीजन फल सीजनटा देखो ये आंब केते आंब से देखो ये मु पलि आसली एटा कौ मॉल आपण मैंने कहे जो मैंने जानी थे से कहे कौ मॉल यहाँ एटा एस्प्लानेड मुझे मोर किसी किणा किणी करार कहीं रजपाई किसी किणी नी एटा पड़ी ये फंक्शन होती खाइया स्टॉल ये दीटा पड़ी तीन टा खाइया स्टॉल पड़ी यहाँ पिठा पिठा ये मिलूँ से सांडविच फांडविच सब मिलूँ। ये पिला खेलना दोली सब पड़ी बहुत समय छिड़ा कि दोली मिललानी मो भाग्य पलि आसली दोली खेली पाइलिनी ये फंक्शन हम बोली सब बस लोक ये प्लांट रेटा हूँ। चलतु ए तो ये देखी सारे दोली तो बसी पारे आ कौन करिया से तो कहीं छाड़ूना एत भिड़ माने कहतुनी बहुत जोर भिड़ से मुझे छाड़ा कौन करिया आम किणा किणी कर नहीं पलैया समय गले। अब चलतु जी मॉल भितर देखिया कौन हो बढ़िया से सजिया हो बढ़िया सुंदर देखा पूरा सब बड़े ये रज रज भाया लगे। एबे मॉल को पलि आसली एबे जाऊँगी किणा किणी टे करदे दीटा कौन कपड़ा मो दीटा दीटा किणा हम किणी देकर जीवा घर को एबे तो किणा किणी मु करिया जाऊँगी। देखो कौन किणुची तो मॉल वीडियो मु बनैलिनी एबे मु किणा किणी कर सारा किणा किणी कर सारा। एबे चलतु घर को जीवा कौन करिया तो सब बेसी किसी किणलुन अल्प किणिली एबे घर को जीवा चलतु डेरी हो गला 9टा राति हेले जाइलु बुलिकी पलि आसलु आसिक जहाँ आनी आपण मानक सब देखेबी
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଦେବାକୁ। ସେ କହିଲେ ତୁ କରିସାରିଲା ତୋର ମୋର ଖାଇବା। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି, କରିସାରିଲେ ଯାଇ ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛି। ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଲି ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟା ଆଣିଲି, ଆଉ କିଛି ଆଣିନି। ଲେଗିନ୍ସ ଦୁଇଟା ଆଣିବି ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା କୁର୍ତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମୋ କୁର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କେମିତିଆ କୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଛି ମୁଁ, କେମିତିଆ କୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ମାନେ ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ଏମିତି ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହାତଟା ଏଇଟା ତାର କଲର୍, ବେକ କଲର୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର୍, ମାନେ ଫିକା ୟେଲୋ, ଟିକେ ଗାଢ଼ ନୁହଁ। ଏ ଆଗରେ ବଟମ୍ ଲାଗିଛି, 3ଟା ବଟମ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟାର ହାତ ଟିକେ ଏମିତି ଅଛି, ବଟମ୍ ବାଲା ହାତ। ଏଇଟା ଫିକା ୟେଲୋ କଲର୍, ଆଧିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଫୁଲ ବି ଆଧିରେ ବି ସେଇ ଟିକେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା କୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି, ଆକୁ ସିଲେଇ କରିନି। ମୁଁ ତ ସିଲେଇ ନିଜେ ଘରେ କରେଇ, ମୁଁ ସିଲେଇ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିନି। ପିନ୍ଧିଲା ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ପିନ୍ଧିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକ କୁର୍ତ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସାର୍ଟ ଇଏ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ୟେଲୋ କଲର୍ ଫିକା ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ। ଏ ଦୁଇଟା ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଏତିକି ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଲେଗିନ୍ସ ଦୁଇଟା ଆଣିବି, ଲେଗିନ୍ସ ଦୁଇଟା ଆଣିନି, ସେଠୁ ଆଣିଲିନି, ଆସିଲି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲର୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଏ କଲର୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଆଧିରେ କାହିଁ ଏ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ତାର ହାତରେ ବର୍ଡ଼ର ଲାଗିଛି, ଏକା ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଦୁଇଟା ଯାକ କଲର୍ ବି ଏମିତି କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଏକା କଲର୍ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ। ସେଥିରେ ବି ସେଇ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ବଟମ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ କଲର୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କଲର୍ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ହାତରେ ଟିକେ ପଟି ଲାଗିଛି, ଆଧିରେ ହାତରେ ପଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ କଲର୍ ବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖେଇଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲେଗିନ୍ସ ଆଣିନି, ଯାଇ କେଉଁଦିନ କାଲିକି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଯାଇ ଦୁଇଟା ଲେଗିନ୍ସ ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି, ସେ କୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ତାପରେ ଚୁନି ଯଦି ହେବ ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସିବି, ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଦୁଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତାକୁ ଦେଖିବି। ଯଦି ନହେବ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚୁନି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଯିବି କେଜାଣି, ଦେଖିବା। ଗଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୁଁ ଏକା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ନିଜେ ଧରିବି, ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିବି, ନିଜେ ସବୁ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଭୁଲଚୁଲ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।